अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज, और इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने चीन के ताउन से 4 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट कर दिया है। यकीन जानिए ये ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन कर देगा। यकीन जानिए कि ये 4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर पाकिस्तानी के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे। सबसे पहला मंसूबा है ML1 मंसूबा। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई उसमें मैं समझता हूँ कि रेलवे का एक बहुत ज्यादा अमल दखल रहा है और अब तक ऐसा ही चलता आ रहा है। रेलवे की बदौलत जो दिनों के फासले थे वो घंटों पर आ गए हैं और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन निजाम में एक जिद्दत आई। पाकिस्तान का ML1 मंसूबा पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा और बड़ा प्रोजेक्ट है। पहले इसकी लागत तकरीबन 9 अरब 80 करोड़ डॉलर की थी, लेकिन अब इसकी लागत कम करके 6 अरब 70 करोड़ डॉलर पर आप पहुंची है और अब चीन के ताउन से इस प्रोजेक्ट पर बाकायदा तौर पर काम का आगाज कर दिया गया है। ML1 का पहला मरहला कराची टिल मुल्तान मुकम्मल किया जा रहा है, जिसमें 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की लागत आ रही है, जबकि दूसरा मरहला मुल्तान टिल पिशावर होगा, जिसकी कॉस्ट है वो तकरीबन 3 अरब 36 करोड़ डॉलर की होगी और ये ट्रैक तकरीबन 8 साल में मुकम्मल होगा। इस मंसूबे के तहत कराची टू पिशावर तकरीबन 1726 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन, नए ट्रैक्स बिछाने और ब्रिजेस की तामीर और सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के निजाम को अपग्रेड किया जाएगा। ट्रैक के साथ साथ बार भी लगाई जाएगी, हत्ता के हवेलिया के करीब एक ड्राई पोर्ट भी बनाई जाएगी और इस मंसूबे की तकमील के बाद जो ट्रेन की स्पीड होगी वो तकरीबन 160 किलोमीटर फी घंटा की हो जाएगी। अगस्त 2024 में इसकी फाइनेंसिंग के ऊपर काम शुरू हुआ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड भी काम का आगाज हो चुका है। इस मंसूबे के बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो ट्रेन की स्पीड है उसमें इजाफा करना और फिर जो ट्रैक बिछे हुए हैं वो डबल करना। इसके बाद यही ट्रैक आपको मिलाएंगे चाइना के साथ और दूसरी तरफ ये आपको मिलाएंगे सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ। आप यकीन जानिए कि रेलवे की अपग्रेडेशन से पाकिस्तान में एक तिजारती इनकलाब आ सकता है। आप यकीन करिए कि जब ये इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो जो फासला है कराची से पेशावर तक का वो सिमट कर चंद घंटों का रह जाएगा, जिससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी तिजारत होगी उसमें बूस्ट आएगा। अब हम आपको बताते हैं जो दूसरा मंसूबा है बड़ी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए, वो है M6 मोटरवे। जिस तरह हम बाखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान का अब तकरीबन हर शहर कनेक्टेड है मोटरवे के साथ, लेकिन स्टिल एक पैच एक सेक्शन ऐसा है जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ और वो है हैदराबाद टू सखर मोटरवे का, और इसे M6 मोटरवे भी कहा जाता है। और अब इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो गया है। जब ये मिसिंग लिंक बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद और सक्कर के भी तमाम इलाके मोटरवे से लिंक हो जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत मोटरवे होगा और इसका जो फासला है वो तकरीबन 306 किलोमीटर का है। M6 मोटरवे तकरीबन 6 लाइन पर मुश्तमिल होगा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA ने बाकायदा तौर पर के ठेके दे दिए हैं। आप यकीन जानिए कि जब ये मोटरवे बन जाएगा तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी तिजारत में इजाफा होगा, क्योंकि फिर तमाम पाकिस्तान की मेगा सिटीज, छोटे छोटे देहात, शहर वो इंटरलिंक हो जाएंगे मोटरवे के साथ। लेकिन अब हम रोशनी डालते हैं तीसरे मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर और वो है कराकोरम हाईवे फेज 2, क्योंकि ये मंसूबे पाकिस्तान में एक टूरिज्म का इनकलाब ला सकते हैं। आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन खूबसूरत तरीन कंट्रीज में से एक है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो परवान न चढ़ सकी। लेकिन इंशाल्लाह ये तरक्की करेगा इस इंडस्ट्री में
کیونکہ یہ جو ہمارا قراقرم فیز 2 ہے، جسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے، یہ پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی اور سیاحتی لحاظ سے مصروف ترین شاہراہ ہے۔ جب یہ بنی تو ان علاقوں میں انقلاب آ گیا اور ہری پور سے چین بارڈر تک، جہاں پر کوئی آ جا نہیں سکتا تھا، لیکن اب وہاں پر سیاحوں کا، ٹورسٹ کا رش ہے، کیونکہ قراقرم ہائی وے کے بن جانے سے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس میں مزید انقلاب آئے گا جب قراقرم ہائی وے کا فیز 2 پر کام کا آغاز ہوگا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو قراقرم ہائی وے ہے، یہ گلگت بلتستان کو پاکستان سے ملاتی ہے اور اسے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور جو اس کا اب فیز 2 ہے، وہ بیسکلی سی پیک کے پروجیکٹ میں سے ایک اہم ترین پروجیکٹ ہے جو اب تک مکمل نہیں ہو سکا، لیکن اب ہوگا۔ قراقرم فیز 2 کے PC1 میں ہا کوٹ سے رائے کوٹ تک جو روڈ ہے، اس کی اپ گریڈیشن، ری الائنمنٹ کی جائے گی۔ ہا کوٹ ٹو رائے کوٹ سیکشن یہ ایک اہم سیکشن ہے قراقرم ہائی وے فیز 2 کا، اور یہ سی پیک کے بنیادی ڈھانچے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے دوسرے مرحلے کی بات کریں تو اسی کے تحت حویلین ٹو ہا کوٹ E35 سیکشن تقریباً 120 کلومیٹر پر پھیلا ہے۔ اس سیکشن کی ری ڈیولپمنٹ نے ایک موٹر وے بھی متعارف کرائی جو حویلین سے مانسیرا تک جاتی ہے، جو سفر کو آسان بناتی ہے، اور اس کا نام ہے ہزارہ موٹر وے۔ ہزارہ موٹر وے قراقرم ہائی وے فیز 2 کا ہی حصہ تھا جو کہ مکمل ہے، لیکن ابھی ہا کوٹ رائی کوٹ کا سیکشن ابھی مکمل نہیں ہے۔ اب اگر ہم نظر ڈالیں چوتھے شاندار پروجیکٹ کے اوپر تو وہ ہے بابو سر ٹنل۔ یہ منصوبہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ناران کاغان میں ایک انقلاب لا دے گا۔ آپ کو ہر طرف ٹورسٹ ہی نظر آئیں گے، کیونکہ اس منصوبے سے یہ علاقہ سالہ سال کھلا رہے گا، کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ سردیوں میں یہ سارے علاقے ناران کاغان بابو سر ٹاپ یہ علاقے بند کر دیے جاتے ہیں اور یہاں تک کسی قسم کی کوئی ایکسیس نہیں ہوتی، لیکن اس ٹنل کے بعد یہ علاقے ناران کاغان بابو سر ٹاپ یہ چاروں سیزن میں کھلا رہے گا۔ آپ نے جھیل سیف الملوک جانا ہو یا کہیں بھی جانا ہو تو آپ پورا سال جا سکیں گے۔ ترجیح بنیادوں پر بابو سر ٹاپ کا ٹنل تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ بابو سر ٹنل وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ یقین جانیے کہ جب یہ ٹنل مکمل طور پر بن جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی ٹورسٹ انڈسٹری ہے ایک انقلاب برپا ہوگا اور لوگ بآسانی ان خوبصورت ترین علاقوں کا سفر کر سکیں گے وداؤٹ اینی ہیسل، اور اس ٹنل کی بدولت آپ بآسانی کلاس بھی جا سکیں گے۔ اس ٹنل کو N15 نیشنل ہائی وے 15 بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ 4 شاندار منصوبے ہیں، میگا پروجیکٹس ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک اہم کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔